Dobrodošli u magazin Royal TV kanala. U nastavku ćete moći vidjeti najjeftinije montažne kuće na našem prostoru. Pre nego što počnemo sa prezentacijom, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal jer samo na taj način ćete moći naručiti ove kuće. Klasična montažna kuća je u startu oko 10% jeftinija od zidane. U obzir treba uzeti i činjenicu da je montažna kuća spremna za useljenje u roku od 2 meseca, dok se zidana kuća gradi od 6 meseci do godine dana. Ukoliko ste u tom roku podstanar, montažna kuća je još povoljnija opcija od klasične gradnje. Svaka generacija ima priliku svakih 40 godina izmeniti kuću do temelja tako da ostave temelj nepromenjen, a da promene celu konstrukciju kuće. Za takav poduhvat montažna kuća je idealna opcija jer je nju moguće dodatno proširiti i nadograditi prefabriciranim elementima. Do sada svaki put kada bi se menjao standard u kućama, kod ciglenih i betonskih kuća su se morali rušiti pregradni cigleni zidovi. Takav proces je stvarao jako puno građevinskog otpada koji se kod drvenih kuća može ponovno upotrebiti kao energent. Zbog jeftinije gradnje i održavanja od klasičnih ciglenih i betonskih kuća, moguća je gradnja nove kuće svakih 30 do 50 godina. Montažne kuće predstavljaju budućnost i novi oblik gradnje. Ukoliko ste i vi ljubitelj montažnih kuća, pišite nam vaše mišljenje obavezno u komentare. Ne zaboravite i ostaviti like na ovaj video jer nam na taj način pomažete u promociji ovog materijala koji je napravljen u edukativno-promotivnu svrhu.